Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello students. How are you today? Hello, ma'am. I'm fine. And you, Yeah, ma'am? fine. Yes, I'm fine too. So, before we start to learn today, I will check your attendance list. Jadi sebelum kita mulai, kita cek dulu nih. Oh, before that, please the leader of class, Harmoko, can you lead us to the pray? Okay, ma'am. Thank you. Okay, class. Before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Amen. Okay, thank you, Harmoko. You're welcome, ma'am. Who's the secretary? Is it Rika or Yusfina? Me, ma'am. I'm the secretary, ma'am. Okay, who's absent today? Nobody absent, ma'am. Semuanya hadir, ma'am. Okay, very good. So I think that you all are ready to get the lesson for today. Jadi saya berharap kalian semua udah siap untuk belajar hari ini. Okay, before that, let's do the warm up. Sebelum itu kita akan menggunakan ya ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini saya punya satu game. Nah, gamenya itu menyambung kata. Saya ulang ya, tadi gamenya itu kalau saya sebutkan satu kata, kemudian saya panggil nama orang selanjutnya itu sebutkan kata lain dengan akhiran huruf yang kata sebutkan tadi. Misalnya saya sebutkan buah, saya panggil nama Rika, kemudian Rika sebutkan kata dari huruf H. Paham ya? Oke, so get ready. So let's start. Kata pertama, apel, Retno. Apa ya, Bu? Aduh. 1, 2, 3. Yes, time is Aduh, up. I'm lost. Okay, so you have to say sorry. Sorry guys, seperti itu. Pardon me. You have to say sorry because you didn't have word. I'm so sorry. Okay, so okay. The second word, kata kedua ya. Malam, Rika. Makan. Yes, sebutkan nama orang lainnya. Bu Yuspina. Nenas. Harmoko. Sapi. Sapi. Okay, the last person. I am the last, ma'am. Okay, thank you. Okay, very good. Give applause to you all. Okay, that's just the warm up. Itu hanya pemanasan awal aja ya, supaya kalian tetap semangat belajarnya. So, let's start today. This is our last meeting. Ini pertemuan terakhir kita tentang materi narrative text. Kan meeting, I give you more explanations about narrative text. Start from the definitions, the structures, the language feature, the social function. Nah, di pertemuan kedua, pertemuan sebelumnya, saya sudah berikan nih sama kalian penjelasan selengkapnya tentang definisi, kemudian fungsi sosialnya, strukturnya, dan language feature-nya. So, next, I want to ask you, did you still remember about them? Masih ingat nggak tentang semua itu? Masih? Masih, ma'am. Okay, very good. So, I want to ask you, so, Vina, did you still remember what narrative text is? Masih nggak Vina, apa itu teks naratif? Vina? It tells. Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. It's okay. So, please answer it. What is narrative text that you know? Telling about story, ma'am. Yes, very good. Any else? How about others? Rika?
Can you give your opinion? What is the social function that we write as the narrative text? The social function of What is the purpose? narrative text is to entertain the reader. Yes, that's a good point. Very good. Okay, next one. Harmoko, did you still remember how many structures of narrative text? Masih ingat nggak nih berapa jumlah teks, berapa jumlah struktur teks naratif? Yes, please Harmoko. If I'm not mistaken, 2, ma'am. 2, there are 2. Are you sure? Yakin nih, cuma 2. Ya, kurang yakin sih, ma'am. Yusfina, maybe you can help your friend. How many structure? Yes. 4, ma'am. 4? Okay, can you mention Yes. it? Bisa disebutkan nggak apa aja itu yang 4 itu? Orientation. Okay, good. And then complication, resolution, and reorientation, ma'am. Okay, very good, excellent. Okay, nah, next one. Did you still remember what tenses that we use when we write a narrative text? Masih ingat nggak? Tense apa sih yang kita gunakan kalau kita mau tulis teks naratif? Yes, Rika udah tunjuk tangan dari tadi tuh. Hai, okay, please answer. Gunain past tense, Miss, karena dia mau nunjukkan kejadian yang sudah lalu. Okay, very good. Good job. Good answer. Yes, jadi gunakan past tense. So, nah, jadi for this last meeting, jadi untuk pertemuan terakhir ini, you will remake, you will rewrite your narrative text. Yeah, okay. I will share the PowerPoint for. Okay, to start our last meeting for today, I will give you learning outcomes. Okay, for in the end of this learning, you will remake the text narrative of legend that using the structure of text, language feature that is good. Jadi tujuan pelajaran ini adalah di akhir pelajaran ini kamu akan membuat ulang teks naratif terkait dengan legenda dengan bahasa kamu sendiri dan dengan memperhatikan unsur kebahasaan serta struktur teks yang benar. Okay, next. Okay, next one is I will give you short review about how to write a narrative text. Okay, this is the structure, narrative text. Okay, nah, who are the characters and where and when did the story happen? Next one is what are the problems of the story? Okay, next one is what did happen to the characters of the story? What happened in the story as a result of the problem? And then the last one, what lesson do you want to teach to the readers? Now, I want to ask you, which part of this question that show of the orientation. Jadi dari beberapa pertanyaan ini, yang mana sih pertanyaan yang menjawab bagian struktur orientation? Anyone know? Ada yang tahu? Yes, Vina maybe? 1 dan 2 itu orientation ya, ma'am. Okay, good, very good. Yes, jadi yang pertama dan kedua itu siapa karakternya, di mana dan kapan terjadinya itu masuk ke dalam orientation, pengenalan tokoh dan settingnya. Okay. Good, Vina. Okay, kemudian what a question that answer the part of complication? Anyone know? Anyone can answer? Jadi bagian yang mana sih pertanyaan yang menjawab bagian complication? Ada yang bisa? Rika maybe? Konflik Itu ma'am, what are the problem of the story? Problem itu, Bu. Problem of Yes. the story ya ma'am. What are the problem of the story, ya kan? Apa sih masalah yang terjadi dari cerita itu? Itu masuk ke complication. Sama satu lagi tuh, what did happen to the characters of the story? Yes. Jadi apa yang terjadi pada tokoh-tokoh di cerita tersebut itu juga masuk ke dalam complication. Oke, nice. Oke, next one. Nah, pertanyaan yang mana nih yang menjawab struktur teks resolution? Retno?
Are you with us? Coba Yes, Retno I lihat. am. Yes, oke. The, res- Coba Retno lihat the pertanyaan di resolution, mana yeah, pertanyaannya? the resolution is, wait a minute. The last paragraph, I think, ma'am. Which one? What questions? What questions? Yang mana pertanyaannya? Yeah. What happened in the story as a result of the problem? Oke, very good. Ya, jadi pertanyaan apa sih yang terjadi pada cerita tersebut sebagai hasil atau perbuatan yang dilakukan oleh karakter-karakter pada cerita tersebut. Itu dimasuk dalam resolution. Bagaimana cara si karakter itu menyelesaikan masalah dalam cerita tersebut. Oke, nah good. Nah, jadi what lesson do you want to teach is the part of resolution. Jadi ada 4 structure. Yang pertama orientation, yang kedua complication, kemudian resolution, dan reorientation. Nah, reorientation it's optional structure. Itu strukturnya hanya pilihan, boleh ada, boleh tidak ada dalam sebuah narrative text. Oke, next. Nah, itu dia orientation. Kemudian ada complication, resolution, and reorientation. Itu optional. Oke. Nah, next one. Language feature. The first one we use action verb, itu kata kerja aksi, lari, bangun, tidur, seperti itu kan, action. Adverb of time, once upon a time, one day, kata keterangan waktu yang ada di cerita tersebut. Kemudian next one, nah ini dia yang tadi Dika jawab, past simple tense, ya kan, masih ingat kan strukturnya subject, verb to, object. Oke, next one is direct and indirect speech. Nah, ini kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Saya sudah jelaskan di pertemuan di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Oke, kemudian time connective and conjunction. Nah, ini sebuah kata penghubung yang menghubungkan cerita dalam teks tersebut. Nah, kemudian specific characters. Nah, ada specific karakter di situ. Apakah seperti kemarin, Malin Kundang, apakah Toba, dan sebagainya. Itu sebagai specific characters. Nah, ini dia. Kemudian, kalau kamu mau buat teks naratif, ingat aja ada orientationnya, karakternya, kemudian settingnya, ada complication, masalahnya yang timbul apa di cerita tersebut. Kemudian ada sequence of event, itu urutan ceritanya. Dan resolution, ending dari cerita itu seperti apa? Apakah dia sad ending, tragic ending, ataupun sad ending. Oke, next. Nah, so before that, is there any questions about narrative text? Ada nggak pertanyaan tentang struktur narrative text? Or is it clear for you? Atau cukup jelas untuk kalian semua? Yes, ma'am, it's clear. Jelas, ma'am. Yes, good, very good. Yes, Nah, Bu. okay, nah, last night I have seen to you a video about paraphrasing. Have you watched it? Jadi saya udah kirim nih video tentang paraphrasing di malam harinya. Udah nonton nggak? Yes, ma'am. Udah, Yes, ma'am. ma'am. Sudah, Bu. Nah, so what is paraphrasing? Please read it, Harmoko. Paraphrasing, it means creating another word by using our sentence. Yes, very good. Nah, jadi paraphrasing itu how to write something, gimana cara kamu menulis sesuatu dengan bahasa kamu sendiri yang mudah dipahami tanpa melihat lagi, maksudnya tanpa mengubah isi dari cerita tersebut. Isi tetap sama, cuman menggunakan bahasa kamu sendiri yang bisa mudah dipahami. Oke, itu ya. Kemudian next. Nah, ini tujuan dari paraphrasing, ya kan, untuk restating ideas, untuk menyatakan ulang ide-ide kita. Ingat ya, bukan menyimpulkan, tapi kita membuat ulang dengan kata-kata kita sendiri. Oke. Next. Nah, oke, it's time to you to write your narrative text. Nah, jadi kita ada di penghujung penjelasan nih tentang narrative text. Nah, so it's time to you to write your narrative text. Jadi sekarang saatnya kamu membuat teks naratif. Nah, kamu bisa mengikuti instruction yang ada di lembar kerja siswa. Nah, yang pertama, you have to
choose one of legend in Indonesia, legend story Indonesia. Jadi pertama instruksinya kalian harus pilih satu cerita legenda yang berasal dari Indonesia, ya. Kemudian the second one is you have to read it the text first. Kamu harus baca dulu teksnya. Baca dulu teksnya sampai habis, pahami ceritanya. Kemudian barulah kamu buat text organizer seperti tadi. Ada orientationnya, ada complication, ada resolutionnya, dan reorientationnya kalau memang ada. Oke ya. Nah, and then you have to compose your rewriting using Imagine Forest. Nah, ini saya temukan satu writing online tool, jadi sebuah menulis online yang bisa kamu gunakan. Kalau kamu udah siap menulis rewriting di kertas, kamu tuangkan paraphrasing kamu di Imagine Forest ini. Nanti saya akan share linknya. Setelah kamu share linknya, kamu harus sign up dulu. Kamu harus login dulu, ya kan? Pakai email kamu, baru kamu bisa menulis teks kamu. Nah, ini contoh saya yang saya buat. Itu ada, kamu bisa tulis judulnya pakai gambar, boleh. Kemudian baru kamu tulis isi dari paraphrasing kamu. Nah, setelah udah jadi paraphrasing kamu harus share the link. Yes. Nanti paling bawah itu ada share link. Kamu harus share link paraphrasing kamu ke WhatsApp group. Ya, saya tunggu paling lama itu jam 12 malam ini. Jadi kamu pasti punya banyak waktu, kamu baca dulu teksnya, kamu restating lagi, kamu buat paraphrasing, baru kamu share linknya ke WhatsApp group. Oke. So any questions about the worksheet? Ada pertanyaan tentang lembar kerjanya? Or is it clear? No, ma'am. Clear, ma'am. Clear, ma'am. Clear. Sure? Crystal. Yakin nih, udah jelas. Clear, Sangat ma'am. jelas, ma'am. Very, Okay, very thank clear, you. ma'am. Okay, Suyono. Okay, is it clear very for you, clear. Suyono? Okay, nice. Nah, Okay. so because there is no questions, let's end our class today. Jadi karena nggak ada pertanyaan, jadi kita akhiri saja pertemuan hari ini. So please take your time to do your worksheet. Jadi kalian bisa gunakan waktu kalian untuk mengerjakan worksheet kalian. Jangan lupa pilih satu cerita legenda. Ya, okay. Before we end our class, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Please stay healthy. See you next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.